वाक़या महराज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया कि उन्होंने एक रात में मक्का से फ़लस्तीन और फिर उसके बाद आसमानों का सफ़र किया। पहले आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और फिर पहुंचे सिदरत मुंतहा पर। अगली सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया तो कुरैश खिलखिला कर हंसने लगा। एक रात में मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर, ये नामुमकिन है। दोस्तों, आज से कबल 1400 साल पहले का जिक्र है। रात के वक्त का सुकून था, मक्का अमन चैन से सो रहा था, लोग अपनी नींद में गुम थे। लेकिन उस रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने कुरैश को हैरान कर दिया। एक ऐसा वाक़या जो इंसानी समझ से परे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया कि उन्होंने एक रात में मक्का से फ़लस्तीन और फिर उसके बाद आसमानों का सफ़र किया और रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल की। सोचिए, ये बात आज से 1400 साल पहले हो रही है, तब के जब ना कोई रॉकेट्स थे, ना कोई मॉडर्न साइंस, ना कोई टेक्नोलॉजी। क्या ये फिजिकली मुमकिन था या ये सिर्फ एक गहरा रूहानी एहसास था? आज हम कुरान पाक की रोशनी में इस वाक़ये को डिस्कस करेंगे और इसका साइंटिफिक एनालिसिस भी देखेंगे। क्या 1400 साल पहले का ये मौजज़ा आज की फिजिक्स से समझा जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं वाक़या महराज का। हमारी कहानी शुरू होती है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में थे। अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ़ लाए। उनके साथ एक शानदार रोशनी से भरा जानवर था, बुराक। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी रोशनी से चमकता जानवर जिसकी रफ्तार इतनी तेज़ कि उसका एक कदम नज़र की हद तक जाकर वापस आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और चंद लम्हों में मक्का से फ़लस्तीन तक का लंबा सफ़र तय किया। कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को एक रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके गिरदोनवा को हमने बरकत दी है। ये सफ़र मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का इसरा कहलाता है। मस्जिद अक्सा पहुँचने पर एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर दिल खुशी से भर जाए। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम वहाँ जमा थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उन सब की इमामत कर रहे थे। इस मंजर को ज़रा तसव्वुर करें, तमाम नबियों की एक सफ़ और उनके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम बने हुए हों। ये मुलाकात और ये मंजर इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने सभी अनबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उन सब की तालीमात का निचोड़ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात में जमा हो गया। इसरा के बाद सफ़र ऊपर की तरफ जारी रहा। ये मेराज है, रोशनी का सफ़र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों से गुजारा गया। पहले आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था। वो अपनी औलाद की तरफ देख रहे थे। दूसरे आसमान पे आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मिले, जो दोनों अल्लाह के मुकर्रब नबी थे। तीसरे आसमान पे पहुंचे तो यहाँ आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जिनकी खूबसूरती की मिसाल नहीं थी। यहाँ तक कि चांद भी उनके सामने कम था। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मुकाम अता फरमाया था। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। छठे आसमान पर एक अहम मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। वो रोए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ये नबी मेरी उम्मत से भी ज़्यादा बड़ी उम्मत के लिए भेजे गए हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया के बारे में एक इल्हाम था। सातवें और आखिरी आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के करीब तशरीफ़ फरमाते। बैतुल मामूर वो मुकद्दस घर है जहाँ आसमानी दुनिया के फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। कहा गया है कि वो काबा की जानिब पीठ लगाए हुए थे, जो इस बात की अलामत है कि वो भी काबा से मंसूब है। और फिर पहुंचे सिदरत मुंतहा पर। यहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ तक ही आ सकता हूँ, इससे आगे सिर्फ आप ही तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम हासिल किया जहाँ इंसान का जहन भी नहीं पहुँच सकता। इस बुलंद तरीन मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर सबसे बड़ा तोहफा नाजिल फरमाया, नमाज। पहले 50 वक्त हर दिन फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह से दरख्वास्त की और आखिर में ये 5 वक्त मुकर्रर हुई। ये मुलाकात, जिसे जलवत इलाही या मुलाकात इलाही कहते हैं, दीन इस्लाम की बुनियाद बनी। अगली सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया तो कुरैश खिलखिला कर हंसने लगा। एक रात में मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर, ये नामुमकिन है, उन्होंने कहा।
لیکن جب انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں سوال کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے جواب دیے جسے صرف وہاں جانے والا ہی دے سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کے واپس آنے کی خبر دی جو مکہ کی طرف آ رہا تھا، ان کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے سامان کی پیشن گوئی کی۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو ان کی کہانی نے ہر بات کی تصدیق کر دی۔ وہ راستے میں کہاں ٹھہرے اور کہاں سے گزرے، یہ واضح ثبوت تھا جس نے بہت سے مخالفین کو خاموش کر دیا۔ اب ایک اہم سوال یہاں آتا ہے کہ جس واقعے کو قریش ناممکن سمجھ رہا تھا، کیا آج کی سائنس اس کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو انہوں نے دی 1905 میں، جس کے مطابق وقت اور جگہ مستقل نہیں ہوتے بلکہ محدود ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرے تو اس کے لیے وقت سلو ہو جاتا ہے، جسے ہم ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں، مطلب اس کے لیے سفر کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک بہت لمبا سفر ایک ریفرنس فریم سے دوسرے ریفرنس فریم میں بہت کم وقت میں محسوس ہو سکتا ہے۔ ایک اور مشہور سائنٹسٹ کپ تھورن، جنہوں نے 1988 میں وارم ہولز کا کانسیپٹ دیا، حالانکہ اس پہ تصدیق پہلے بھی ہوئی، یہ بتاتا ہے کہ اسپیس ٹائم کے فیبرک میں شارٹ کٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک بھول بھلیا جہاں دو دور دراز کے مقامات آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر مکہ اور فلسطین کے درمیان ایک ٹریورسیبل وارم ہول موجود ہو تو اس تھیوری کے حساب سے یہ سفر چند منٹوں میں طے ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ اسرا کا سفر تھیوریٹیکل طور پر فزکس کے اندر ثابت کرتا ہے۔ اب ایک اور مشہور کانسیپٹ جسے آج کل ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے، کوانٹم فزکس اور ملٹی ورس۔ کوانٹم فزکس میں کوانٹم انٹینگلمنٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت اور جگہ ایک ہی وقت میں توڑ اور مروڑ ہو سکتی ہے۔ کچھ تھیوریز کے مطابق ایک شخص ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ کیا معراج کا سفر ایک ڈیوائن کوانٹم ٹریول تھا؟ یہ سوال سائنس کے لیے آج بھی ایک تحقیق کا سبب ہے۔ اب بات کرتے ہیں معراج کے سفر کے مقصد کی، تو سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، نماز۔ نماز روح کا سفر ہے، اللہ سے رابطہ، کنیکشن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ کی قدرت، یہ واقعہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، آخرت اور اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ ہماری سمجھ اللہ کی قدرت کو محدود نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، 1400 سال پہلے جب قریش اس واقعے کی ہنسی اڑا رہی تھی، آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم تحفے یعنی نماز کی اصل اہمیت کو پہچانا، یا ہم صرف ثبوت کے انتظار میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کے خیالات کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں اسی سیکوینس کی اور ویڈیو بناؤں تو کومنٹ میں ضرور لکھ دیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان سہیل۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔